Karulyang guys. Ang ganda guys, di ba? Order na kayo guys. Order na kayo guys. Ang ganda niyan guys pag nalagyan ng ilaw. Order na kayo guys. Ha? Ayan guys oh. Nagsisilver guys yung isang babae. Ayan guys oh. Order na kayo guys. Basa pa yan. Silveran mo yan Lin. Basa. Silveran mo yan. Basa. Ito na ba yan? Barnes guys. Barnes. I-upload ko to. Ano ba yun? Ayan guys. Order na kayo. Aw. Kakatakot hawakan. Order na kayo guys. May pati tulog eh. Wala na. Ayan po oh. Daming gawa. Pero isa na yung nagawa oh. Tutukan yan guys.